Bonjour, salam alaikum, Mazoul Filawen. Aujourd'hui, je vais préparer les brioches à la crème de citron. سقيت خدمة بريوشين لا كريم ديال القارص. اليوم جيت باش نحضر البريوش بلا كريم ديال القارص. عندي 2 حبات بيض وعندي 100 غرام تاع السكر، سياسنات ملالين 100 غرام السكر. J'ai 2 œufs et 100 grammes de sucre. J'ai un zeste de citron، عندي قشور تاع القارص، voilà، وعندي مغرفة كبيرة ديال levure. J'ai une grande cuillère de levure de boulanger. Ensuite, une petite pincée de sel, je la mets sur le côté. Et là, j'ai un verre à thé de beurre fondu. J'ai un verre à thé d'huile. عندي كاس تاع الزبده دايبه وكاس تاع الزيت دايقه. خدم غاس الكاس من لاتاي بودي فسين، راني غاس الكاس من لاتاي الزيت نورمال. Et là j'ai 500 grammes de farine. Je mélange le tout. نخلط كلش هكا، نضربها bien comme il faut. تخلط كلش كيكي. Ensuite, je vais rajouter la farine. Voilà, قلت لها هذيك الفارينة، نعصر الفارينة ني سعير أربل كما قلت لكم. عندي 500 غرام تاع الفارينة. Je rajoute 100 ml de lait tiède et je pétris la pâte un petit peu. Ensuite, je la laisse reposer. زدت لها 100 ملل تاع الحليب ونعركها شويه ونخليها تطلع بالعقل. Je vais préparer la crème au citron. Donc là, j'ai un grand verre, moitié citron, moitié eau. دقيقة على كريم اللي نلقاها ساهلة خدمة ديال البريوش اليوم بعد. سعر الكاس بوامان النص د القارص النص ثمن، à peu près 150 millilitres. Et j'ai 100 grammes de sucre، سعر 100 غرام سكر l'équivalent الكاس لاتاي. Voilà. Et j'ai un zeste de citron ناقي سعر يون قشماني القارص يتكسر كني يوت القارص كان. نخلطها هكا. Et là j'ai 2 grandes cuillères à soupe de maïzena. سنت فلوينتين مقرنين لا مايزينا. Je mélange le tout en plus. Voici la crème au citron, elle est prête. La crème اللي تخدم كنيس القارص توجد. Voilà. Si vous avez du colorant alimentaire jaune, vous pouvez mettre une goutte pour avoir une couleur de citron. Moi, j'ai pas de colorant. ما تسحمت الكولورون اللي ونا خدمني الكاطو كني ما تسحمت ضواره خدمت الشطح باش دما نتوراخ ما يولاش نفت مسكان راك نتبغى. Moi je vais mettre un tout petit peu de caramel juste pour avoir une petite couleur. Voilà. J'ai pas mis beaucoup. Voilà, ça fait une petite couleur orange, orange clair. Je vais rajouter un peu jusqu'à que j'obtienne une couleur que je veux. Voilà.
couleur magnifique. Je mets ça dans un bol. Je laisse refroidir. Voilà. تيغاكي ديال البول تجي غتسمر. سيما الفوت بريوشيني. En attendant, mes brioches sont en train de cuire. Je le couvre comme ça pour que ma face ne se durcisse pas. السخان هكا كيتقال داخل ماشي كيلو صغارره. Voici ma pâte qui a bien levé. Maintenant que nous yolé. Voilà. Voilà, je vais faire des petites brioches comme ça. Voici mes brioches. Voilà, et je vais les laisser reposer encore 15 minutes avant de les mettre au four. انتجرا كي 15 دقائق ومن بعد نديرها الفوغ غتبت. Voilà mes brioches. Je vais les badigeonner avec un jaune d'œuf. Là, j'ai mis un jaune d'œuf avec une cuillère à café de lait. خدمة يوت بورات ملات أنا عاستي فلوس ويفكي فلوتا مشطح ويفكي. Je vais les enfourner. Ensuite, on finira la recette. بعدين نكفو نتدملها l'étape ثاني. Voici mes brioches sont cuites. Et là, le mélange de citron que j'avais préparé tout à l'heure, je l'ai mis au frais. Et là, je vais décorer mes brioches. القارص اللي زهقا غاكني لينا يغسلك في الجدار الصمت ولا تشرغتي بريوشينا كينو كي كتوالي مثاكا.
Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez du colorant alimentaire jaune, vous le mettez. Voici les brioches une fois cuites. غنتف بريوشي اللي فوجدنت صحة ولهنا. Bon appétit, à bientôt.